मुझे अपनी मर्ज़ी से बोलने की आज़ादी है। ये लाइन आजकल हर जगह सुनने को मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या असल आज़ादी हर चीज़ कह देना है या अपनी ज़ुबान पर अदब और ज़िम्मेदारी लाना, ये असल आज़ादी है? क्या हम इतने आज़ाद हो गए हैं कि अब हमें इज़्ज़त की हदें तोड़ना नॉर्मल लगता है? आज हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच और रिस्पेक्ट के दरमियान एक बैलेंस की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लॉफ्टिस टॉक की लॉफ्टिस ऑडियंस को लॉफ्टिस वेलकम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद मॉडर्न दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। हम सब अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन हर आवाज़ के साथ आती है एक जिम्मेदारी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है बोलने की आज़ादी, और रिस्पेक्ट का मतलब है दूसरे की हुर्मत। लेकिन जब ये दोनों टकराते हैं तो इंसान को समझ नहीं आती कि मैं सही बोल रहा हूँ या बस बोल ही रहा हूँ। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी इतनी ज़रूरी क्यों है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंसान को इस खौफ से आज़ाद करती है कि वो अपना सच कह सके, अपनी सोच शेयर कर सके और अपना हक मांग सके। हर रेवोल्यूशन, हर रिफॉर्म, चाहे वो रिलीजियस मैसेज हो, सिविल राइट्स मूवमेंट हो या किसी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हो, सबकी बुनियाद आवाज़ उठाने पर ही होती है। बात यहाँ सिर्फ आवाज़ उठाने की नहीं है, बात यहाँ खामोशी के नुकसान की भी है। जब इंसान कोई जुल्म देखकर उसके खिलाफ खामोश रहता है तो इंसान उस जुल्म का हिस्सा बन जाता है। खामोशी कभी कभी जुल्म से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो जुल्म को एक्सेप्टेंस बना देती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब जब ये बन जाए कि मैं जो चाहे बोल सकता हूँ, तो वो फ्रीडम नहीं रहती बल्कि वो फसाद बन जाती है। किसी के मज़हब, पेरेंट्स, बिलीफ्स या फीलिंग का मज़ाक उड़ाना ओपिनियन नहीं होता, ये इनसेंसिटिविटी होती है। मॉडर्न सोसाइटी ने ऑनेस्टी के नाम पे रूडनेस को नॉर्मलाइज़ कर दिया है। लोग कहते हैं मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन असल में वो बेअदब हैं। फ्रीडम तब तक खूबसूरत है जब तक वो अदब के दायरे में रहते हुए है। बोलने की आज़ादी आपका हक है, लेकिन हर राइट के साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हदीस के अल्फाज हैं कि जो शख्स अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान रखता है वो शख्स या तो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। मतलब कि अगर नीयत और तरीका ठीक हो तो लफ्ज़ भी इबादत बन जाते हैं, नहीं तो वही लफ्ज़ किसी की इज़्ज़त गिरा देते हैं और किसी का दिल तोड़ देते हैं। ज़ुबान से निकले गए अल्फाज तीर की तरह होते हैं। एक तीर लगने के बाद अगर निकाल भी लिया जाए तो ज़ख्म रह जाता है। वैसे ही अगर अल्फाज गलत टोन में इस्तेमाल कर दिए जाएं तो सामने वाला शायद माफ़ कर दे, लेकिन चोट दिल पे रह जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ मजाक में बोला था, लेकिन मजाक भी उन्हीं बातों पर किया जाता है जो दिल के अंदर मौजूद हों। जुबान एक तलवार भी है और मरहम भी। आप इसे किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं ये आपका अखलाक बताता है। अदब के बगैर आवाज़ सिर्फ एक शोर बन जाती है। आप सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। अदब एक फिल्टर है जो स्पीच को नॉइस से वॉइस ऑफ विजडम बनाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्पेक्ट यानी अदब है क्या चीज़। रिस्पेक्ट सिर्फ मैनर्स का पार्ट नहीं, ये इंसान का बुनियादी मिजाज है। अगर इंसान के पास इल्म है, पावर है, लॉजिक है, लेकिन अदब नहीं है, तो उसके लफ्ज़ भी असरदार नहीं। रिस्पेक्ट वो चीज़ है जो ईगो को कंट्रोल करती है। जब हम किसी से इज़्ज़त से बात कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उसी को इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, बल्कि हम खुद का भी लेवल ऊँचा कर रहे होते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है कि असल में मुसलमान वही शख्स है जो अपने लिए भी वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात इज़्ज़त से सुने, तो हमें उनकी बात भी इज़्ज़त से सुननी पड़ेगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट्स फेथ। यानी ईमान का तकाज़ा है कि दूसरों के लिए भी वही एहसासात, वही जज़्बात, वही फीलिंग्स रखें जो आप खुद के लिए रखते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारा मज़ाक ना बनाएँ, तो हमें भी किसी की अक़ीदे या किसी की चॉइस का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप सबकी बात से हमेशा एग्री करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर डिसएग्री भी किया जाए तो वो भी इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए किया जाए। आप किसी की ओपिनियन को गलत समझ सकते हो, लेकिन उसकी इंसानियत को इग्नोर नहीं कर सकते। असल रिस्पेक्ट वही है जो डिफरेंसेस के बावजूद भी एग्जिस्ट करे। सोशल मीडिया पर या नॉर्मल ज़िंदगी में हम अक्सर अपनी बात को ऑनेस्ट ओपिनियन बना के किसी के बिलीफ का मजाक उड़ा देते हैं, लेकिन असल में वो फ्रीडम नहीं होती, वो ईगो होता है। फ्रीडम और ईगो में ये फ़र्क होता है कि फ्रीडम के साथ इंसान अपनी बात समझाता है, लेकिन ईगो के साथ इंसान अपनी बात थोपता है। फ्रीडम में इंसान कहता है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन ईगो में इंसान कहता है कि मेरी बात ही सही है। फ्रीडम ब्रिज बनाता है, लेकिन ईगो वॉल। जब इंसान ईगो से बात करता है तो उसका मकसद डिस्कशन नहीं, डोमिनेशन होता है, और यहाँ से रिस्पेक्ट मर जाती है। जब आप किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करते हो तो वो आपकी बात सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। डिसरिस्पेक्ट से आवाज़ तो बुलंद हो जाती है, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। आप सच भी बोलो लेकिन अदब ना हो तो वो सच भी चुभता है। इज्जत हमेशा दूसरों को देने से मिलती है, और बात का असर तभी रहता है जब वो रिस्पेक्ट के साथ की जाए। स्पीच एक जज्बा है जो आपके अंदर के सच को बाहर लाता है, और रिस्पेक्ट एक ज़मीर जो उस जज्बे को काबू में रखता है। जज्बा बगैर ज़मीर के सिर्फ शोर है, और ज़मीर बगैर जज्बे के सिर्फ एक खामोशी। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इंसानियत का सबसे खूबसूरत वर्जन सामने आता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम और रिस्पेक्ट ये आपस में कब टकराते हैं। फ्रीडम और रिस्पेक्ट दोनों के दरमियान एक बड़ी इनविजिबल सी लाइन होती है।
یہ وہ مورل باؤنڈری ہوتی ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں لیکن اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ فریڈم اور رسپیکٹ کے درمیان کوئی لکھی ہوئی لمٹ نہیں ہوتی، یہ اندر سے سمجھنی پڑتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان اور نیت کو کنٹرول رکھتا ہے تو وہ لائن کے اس پر رہتا ہے، مطلب ڈگنیفائڈ سائڈ پر۔ لیکن جب وہ صرف بولنے کے لیے ہی بولتا ہے تو وہ اس لائن کو کراس کر لیتا ہے اور بات فریڈم سے ڈس رسپیکٹ پہ آ جاتی ہے۔ اب سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف اپنا اوپینین دے رہا ہوں، لیکن ٹون، لینگویج اور نیت میں رسپیکٹ مسنگ ہوتی ہے۔ یہ ماڈرن دنیا کا سب سے ریل پرابلم ہے۔ سوشل میڈیا نے ہر انسان کو مائک دے دیا ہے لیکن کریکٹر فلٹر نہیں دیا۔ ہر کوئی اپنا اوپینین کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے لیکن رسپیکٹ بھول جاتا ہے۔ ٹون اگریسو، لینگویج سرکاسٹک اور نیت صرف ٹینشن لینے کی۔ ایز اے ریزلٹ اوپینینس ڈیبیٹ بن جاتے ہیں اور ڈیبیٹس فائٹس۔ ایک میچور انسان وہ نہیں جو سب کچھ بول دے، بلکہ وہ ہے جسے پتا ہے کہ کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے اور کیسے بولنا ہے۔ امپلسو نیچر بچوں کی ہوتی ہے لیکن میچور لوگ کانٹیکسٹ اور ٹون سمجھتے ہیں۔ سو میچور انسان وہ نہیں جو سب جانتا ہے، بلکہ وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ کب بولنا ضروری ہے اور کب خاموش رہنا۔ اسلام میں بھی بولنا اور خاموش رہنا دونوں عبادت ہیں، لیکن کب؟ جب بولنا حق اور انصاف کے لیے ہو اور جب چپ رہنا کسی کا دل رکھنے کے لیے ہو۔ اگر فریڈم کے پاس رسپیکٹ نہ ہو تو سوسائٹی میں کنفلکٹ، غصہ اور ڈویژن پیدا ہوتا ہے، اور اگر رسپیکٹ کے پاس فریڈم نہ ہو تو انسان کے اندر گھٹن، بے چینی اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ فریڈم اور رسپیکٹ یہ دونوں انسان کی روح کے دو پر ہیں، ایک سے اڑان ملتی ہے اور دوسرے سے ڈائریکشن۔ یہ دونوں مل کر انسان کی تہذیب کو پورا بناتے ہیں۔ یعنی انسانی سویلائزیشن تبھی کمپلیٹ ہوتی ہے جب انسان بولنے کا حق اور سمجھنے کا فرض دونوں پورا کرے۔ تہذیب صرف ٹیکنالوجی، کلچر یا پروگرس سے نہیں بنتی، بلکہ اس ادب سے بنتی ہے کہ جس کے اندر انسان کسی دوسرے کا دل توڑنے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہی ہے اصلی فریڈم آف اسپیچ، بولنا علم کے ساتھ اور سننا ادب کے ساتھ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ رسپیکٹ اور فریڈم کے درمیان بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے۔ پاز بیفور اسپیک، مطلب بات کہنے سے پہلے سوچئے کہ جو بات میں کہنے والا ہوں یہ کیا کسی کو ہرٹ تو نہیں کرے گی۔ یہ 1 سیکنڈ کا پاز آپ کو ریگریٹ سے بچا سکتا ہے۔ یہ پاز چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر ایک حکمت چھپی ہے۔ اکثر ہم ایموشنز میں بول رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ یہ 1 سیکنڈ کا پاز آپ کے الفاظ کو ریئیکشن سے ریفلیکشن بنا دیتا ہے، یعنی پہلے سوچئے اور پھر ایکسپریس کیجئے۔ سو اگلی بار جب آپ اپنی بات کو کسی اسپیچ یا کسی ڈیبیٹ میں ایکسپریس کرنے لگیں تو اپنے آپ کو یہ پاز ضرور دیجئے، کیا پتہ آپ کسی کا دل ٹوٹنے سے بچا لیں۔ ٹون میٹرز مور دین ورڈز۔ لفظ وہی رہتے ہیں لیکن ٹون بدلنے سے امپیکٹ بدل جاتا ہے۔ سافٹ ٹون عزت دیتا ہے لیکن ہارش ٹون وہی عزت لے لیتا ہے۔ یعنی بات صرف کیا کہہ رہے ہیں سے نہیں بلکہ کیسے کہہ رہے ہیں سے ہوتی ہے۔ ایون آپ تھینک یو بھی اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ اپریشیٹ ہو جائے، اور ایسے انداز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ انسلٹ فیل کرے۔ ٹون ایک ایموشنل والیوم ہے، اگر وہ ہائی یا ہارش ہو تو پیار سے بولے ہوئے 2 جملے بھی لیکچر بن جاتے ہیں، اور اگر وہ سافٹ اور کام ہو تو کرٹیسزم بھی کاؤنسلنگ لگتی ہے۔ ایون کہ قرآن پاک کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر تم ان لوگوں سے سخت رویہ اختیار کرتے تو وہ لوگ تمہارے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے۔ یعنی نبی کے اخلاق اور ٹون نے لوگوں کے دل جیتے، آرگومنٹس نے نہیں۔ ڈس ایگری رسپیکٹفلی، ہر کسی کا اوپینین الگ ہوگا، لیکن اگر ہم ہر ڈیفرنس کے اوپر ڈس رسپیکٹ دکھائیں گے تو زندگی صرف ایک ڈیبیٹ بن کے رہ جائے گی۔ ڈیفرنس کوئی پرابلم نہیں لیکن ڈس رسپیکٹ پرابلم ہے۔ عقل اور سوچ اگر الگ الگ نہ ہوتی تو دنیا صرف ایک ویو پوائنٹ پہ چلتی۔ ریسپیکٹفل ڈس ایگریمنٹ کا مطلب ہے کہ آئی ڈس ایگری ود یور پوائنٹ بٹ ناٹ یور ویلیو ایز اے ہیومن۔ ایک میچور سوسائٹی وہی ہوتی ہے جہاں پہ لوگ ڈس ایگری کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی ویلیوز کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے بحث بھی اچھے طریقے سے کرو، یعنی ادب ہر آرگومنٹ کا بیسک پوائنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ڈس رسپیکٹ ڈیبیٹ تو جتا سکتی ہے لیکن انسانیت ہار جاتی ہے۔ فریڈم آف اسپیچ ایک امانت ہے اور رسپیکٹ اس امانت کی حفاظت۔ ہم سب بول سکتے ہیں لیکن ہر کسی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اثر صرف تب ہوتا ہے جب الفاظ میں اخلاق اور انسانیت موجود ہو، کیونکہ اسپیچ تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب اس میں آواز سے زیادہ انسانیت موجود ہو۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے جذبے، نئے سوچ اور ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔